Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, langkong-langkong asana semulja al-hib taufik, saya sangat abdina amulja kitor ta'zimi asana semulja pengurus Majelis Ta'lim Rawdatul Muta'allimin di Mahaka Adinto, Ketua Umum asana semulja Ki Haji Muhammad Ahsan Jamal, saya sangat abdina amulja kitor ta'zimi asana semulja Kiai Munif Hadiri, asana semulja Kiai Khuzairi, sana semulja Kiai Abdullah Dasuki, sana semulja Kiai Haji Syamsul Arifin, sana semulja Kiai Abdul Wasi, sana semulja Abah Haji Mansur, sana semulja Abah Mat Nabi selaku Ketua Kelompok Eka Adinto, sana semulja Sahibul Hajah Eka Adinto Pak Khosai, sekeluarga saya alhamdulillah kepupuan nikmat saat semakin Mas Popotrana ngedeng doaki muka-muka mantan saya selamat tidak semakin surah Allah ditakin cuduba di dunia akhirat bareng tak mangki coba sampai tadi mantan pental pateh terpaki along polong isurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seteja ketua kelompok, seteja para supir, para keamanan, pembantu umum, juru parkir, terus seteja anggota muslimin muslimat jamaah Majelis Ta'lim Rawdatul Muta'allimin, saya sangat abdina amul ja'aki. Alhamdulillah saat semakin Allah subhanahu wa ta'ala apareng nikmat sesangat agung kikadento, nikmat sehat, nikmat sempat kau leban panjenengan serang Allah subhanahu wa ta'ala bisa along polong ilmu rangka hadir dekah majlis ilmu sesapan-sapan hari kadento ilaksanaaki muka-muka serang Allah subhanahu wa ta'ala akumpolah terhadir kau leban panjenengan stajid atau kadento khususnya Pak Hose sekeluarga bermantan saya selamat Allah subhanahu wa ta'ala terus keparingan rahmat, terus keparingan hidayah, terus keparingan inayah terpaki along polong sampai dia ke alam akhirat masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para rabu akatisi ampun istiqomah Rawdatul Muta'allimin ngereng sebelumnya lanjutaki mau sifati hadimin kanjeng epon ngereng atur akidah ka arwana Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seteja para sahabat, seteja para tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, para solihin, berseteja aimatil arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin wal mujahidin fi sabilillah wal seteja para orang-orang pejuang Islam ahlus sunnah wal jamaah langkong Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Bishir Samsuri, Kiai Haji Wanawi Hasan Isdogiri, terus saja pembina, terus saja pengurus, saja anggota dari Majelis Ta'lim Rawdatul Muta'allimin, sampun atikal umur, saja anggota saya ampun atikal umur dari Majelis Ta'lim Rawdatul Muta'allimin. Moga-moga serah Allah subhanahu wa ta'ala keparingan nikmat, keparingan kefungaan ya alam barzah, termoga-moga serah Allah subhanahu wa ta'ala itu tiada orang-orang yang selamat mulai dari alam barzah kantor sedia ke alam akhirat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Syekh Maghribi Syekh Makki Syekh Haki Afandi Nazili Syekh Al-Haji Al-Habib Abdul Razak. Semua sayyidina jami' awliya'il tis'ah wa jami' asis Nahdlatul Ulama wa jami' asis Rawdatul Muta'allimin, terus saja para pengaspo dari Sahibul Hajah siapa yang khusus bergelak
langkong kadin to setuju bangaspo di anggota keluarga anggota seaparatikal umur yang kadin to yang tanah tercatat di kadin to Nyai Kasih, Nyai Kutsiyah, Nyai Afiyah, Kombang, Marlihah, Punasan, Muriyah, Masintan Dulapi, Saipa, Masidin Bayi, Bonsen, selain saya catat ibuku kadin to cukan kadin to pada keluarga anggota meninggal dunia yang kadin to yang tanah khotilah bersetuju anggota seampanatikal umur seki anyar yang tanah tengkulis enggak ki penikatin amin bersetuju anggota se kopuran sebagai sekretar kadin to ahli kopur dari keluarga atau sahibul hajah bersetuju keluarga anggota sebagai tempat lain Allah Ta'ala selebih orang dekat asmana ban kopurunah muka-muka sar Allah kapan nak nikmatan yang alam barzah tetapi orang yang sefajrah tetapi orang yang selamat dari alam barzah kantor sudah ke alam akhirat petang kala bacinan saja si'adu aki muka-muka sar Allah parangna kesehatan barakah umur barakah rezeki pan firqat umur yang pada dekat Allah tetapi orang yang istiqamah umpama dapat ajal panjang husnul khatimah yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawassalaf as-salih bi jahi nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirrin min asraril Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Sahibul hajah semakin kadin toh manika putrana asmana Ahmad Deni sareng Raja Epon Muhtiatul Afwah moga-moga selamat kadin toh akan tidak boleh ada itu takin curu baris dunia akhirat tak cukan tak cuma mantan anyar kau panjenengan semantan laju mantan mopok kadin to muka-muka pakun oleh pengiran Allah Subhanahu wa taala terus keparingan hidayah maun dari Allah Subhanahu wa taala terus muka-muka keparingan aulad dan solehin keparingan turunan sesoleh solihah Nabi Allah ipaine ketina potoh se fokus se bisa nerosaki lalampan bagus sebengas po torbode pole kadin to sebagian anggota kadin to Halimatus Zahrah sarang Usman kadin to tak aku di keturunan muka-muka Allah Subhanahu wa taala setaja anggota setan di anak setan di keturunan muka-muka bi Allah Subhanahu wa taala epenotulih aku di keturunan dan kula ingat du malam nak di sesarang kiasan ber pengajian Elon Sere ber pengajian Elon Sere le kadin to kiasan Cooper dan kula ki mangkin ki Imam Mahsus akhirnya pada setung lanceng mator ka beliau kiai abdi nyono doa ki apa sampean gula tak dik nemu jodoh kau tapi gula ya no pola yang tak nyari sampean kau bi gula jangan orang yang ganteng laki akhirnya nyon malam-malam sering ki Imam Mahsus pahe paringin anu sampean montro tuli mulia jodoh tak apa panika ijazah kan diri Imam Mahsus pokoknya nama laki pasti ada pasal orang laki atau orang bini saya tak dik oleh jodoh pakon maus Rabbana atina fid dunya hasanah kan hasanah Rabbana atina fid dunya makin lamar umpaman andi laki yang lakin mati atau orang laki apa boleh misalnya tak apa ya umpama pendeka umpama ya kan tak apa bila lebih kelap keti semangkin tetih pancen dengan umpaman ngamal laki nah jika yang tak oleh amal laki bi kek laki sabinya boleh tak oleh tak oleh tetih Rabbana atina fid dunya hasanah sapana apa jumlahnya 100 sehari semalam oneng yang hi gula apa yang kasampian narema kaula pakompak bi gula jasa yang hi gula penekah madapak dia punya Imam Mahsus mon untuk orang yang saya tak ndik jodoh bakon ngamal lagi Rabbana atina fid dunya hasanah 100 kali sehari semalam dan kaula narema di Imam Mahsus parengakin kasih butuh narema kaula sebenarnya kabu berarti
Okey, rata-rata mun Raudul Muta'allimin pendeka puntan tenghi insyaallah. Insyaallah mun selaki tak kira anu kecuali keng ki dengo dana. Kemudian muka-muka bi Allah saya tak aku di keturunan muka-muka bi Allah apa yang tuli maki keturunan si aku di penyakit muka-muka bi Allah apa yang tuli baris maki tanpa si aku di keluarga Malaysia ya Arab Saudi Kalimantan Sumatera Bali Jakarta Surabaya dan lainnya saya nyari usaha muka-muka bi Allah apa yang maki usaha sebarokah selamat dari sejana hal saya kabaci kempang rezekina istiqomah ibadana termoga-moga bi Allah Subhanahu wa taala si hamil keluarga si teman hamil baik dari keluarga sahibul hajj dan keluarga anggota moga-moga bi Allah paringna mat selamat embun ben bajiin waktu lahir moga-moga ban lahir kalau ban kempang sampurna anggota sampurna akal bagus ropana bagus anggota bagus ropana termoga-moga bi Allah setiap anggota si aku dikita hajatan moga-moga bi Allah ben teka hajat setiap termuka-muka aing Raudul Muta'allimin sesapan areh jual ka dinto muka-muka bi Allah pada ti aing sebarokah singinom da ka aing ka dinto muka-muka bi Allah pada andi ate sepote sefurse selordu sandi kara korwatan muka-muka bi Allah parena mangki jalan keluar ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah bi jahin nabil muswasin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aduh tengkul enga semakin rak belian muka-muka anak-anak pan-panakan poi kompoi si abeli ka ponduk muka-muka pen kencang abeli pole ka ponduk sampun ada pak ada ka ponduk muka-muka pen pernah bisa nyera ilmu ngaule ilmu senafi manfaat barokah oleh barokah ilmu oleh barokah pesantren se tempati oleh barokah kitab saya ajar muka-muka gula ban pancingan saja selaku dengan sepona ipana gampang biayana sateja usahana anggota taninna usaha supir usaha tukunah usaha panapa saos muka-muka barokan majlis ilmu saat semakin muka-muka bi Allah kau berpancing dengan lebih-lebih sahibul hajah ipana lancar usaha nastaja sahibul hajah semua keluar biaya muka-muka ikhtiar Nabi Allah kalau bukan kentian selaku sempurna ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bi jahin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirrin min asraril Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Gereng aing saya dak petugas saya kieu bade babat takok bade sabeuna sampai bacalan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rukun Islam lima perkara syahadat dua nomor hitungan nomor dua salat selema waktu pas ajar akidah anak poto nomor telo abri zakat para ulama ampun mupakat nomor 4
Puasa bulan Ramadan dalam setahun ke masa bulan nomor 5 haji da Baitullah lamun qabasa ongkos jalana mun tak qabasa badakan tena salat Jumat saben mingguna Allahumma salli salatan kamilatan Allah tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Muka-muka ikatara mastajah kalau benar benar salawat naria segi pura benar salawat fatihah ayat kursi pana paha kita pancingan saja bi Allah apa yang teka hakir saja. Para rabu, para hadirin, para hadirat, para jemaah jemaah majlis ta'lim Raudhatul Muta'allimin sesangat abdina muljaki rasana petang sangat patot ngaturaki syukur daka Allah Subhanahu wa taala sekadima Allah Subhanahu wa taala sampai saat semangkin kaula pun panjenengan keiparing kesehatan sekadima nikmat sehat panikah nikmat sekaandi manusia sesekadang kalau pai bi gula pun panjenengan saja soki keng tak sehat tak sae tenghi panapole tak andi tak sehat makanya kesehatan panikah ngereng sokore kalaban areng sareng maus alhamdulillahirabbil alamin. Saya nomor 2 nikmat sempat kaula pun panjenengan seperti orang seistiqamah bi Allah Subhanahu wa taala istiqamah ala kebagusan istiqamah long molong tabungan akhirat sesapun areh paneke kalakoh bi kaula panjenengan hadir dak Raudhatul Muta'allimin subung pole saja bantuan engke menikah angin ngamri ridwana Gusti Allah ngamri syafaat Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamri barakana ilmu ngamri barakana guru para habaib ngereng nikmat adin tosok kore pole kalaban areng sareng maus alhamdulillahirabbil alamin. Seterakhir nikmat sepaling agung engki kadin to aba pakun epeti orang Islam sesampurna ngereng sokore kalaban maus alhamdulillah. Telok nikmat aba paring nikmat Islam ben iman bi Allah kalaban barokane paring Islam ben iman aba sadar ke aba panika bekal pale manada ke alam akhirat lestarian alam akhirat kenapa kaula ecenci bi Allah Subhanahu wa taala orang-orang seiman ben ala ko bagus kenapa cencina Allah engki panika bekal paringi kenceran ban ku laku ya akhirat bekal paringi swarga moga-moga bi Allah kaula wan panjenengan pakun terus paring nikmat kadin tak ke peke aba nikmat Islam ban iman nikmat sehat saengke kalaban kesehatan aba bisa istiqomah ala kofa bagus mangkana emon itu aya lam dunya kadin to kan tempat tanaman man zara'ah hasada
pasira orang senaman maka bekal mulong semangken kau leban pancingan molong naman tak kerokun naman abak marin naman kotu arabet tamenan engki pena kotu eseram kotu ibulutong kotu irao iantarana kau leban pancingan hadir penari ka pengajian penika iantarana arabet mentamenan penika arabet tamenan akhirat kalaban irabet pupu ibulutong kalaban Buddha buna para ulama Buddha buna para masyayikh sayang ke abak sajan mantap abak iman panikah ibadah sajan hosok insyaallah mun ibadah sajan hosok maka ikatare mabi Allah subhanahu wa ta'ala mun ikatare apa napa jaminna swargana Allah subhanahu aduh mun keng lah ingat kata buna Gusti Allah Al-Qur'an wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Pada ketubuna Allah orang secalaka masuk ke neraka kemudian para muka-muka irak saat saja kau laban pancin dengan muka-muka iban masuk surga saja amin Allahumma orang ahli neraka gil panggilan kapan ngatela ahli surga tapi yang senengan surga maka awalokan ahli neraka dak remainkan ahli neraka aduh ahli surga marang kok beri apa saya beri Allah dak kabuk nikmat saya paling hebat ini suara kerja marang kok beri kia jangan orang ahli neraka panapa saya beri paling Allah dak kabuk nikmat Allah saya paling hebat ini lima suara kemarang kok beri kia kok setia lapar kok pelka kok ayak bingung kok sakit marang kok setia beri dak remah debuna ahli surga ahli surga ngabala oi ahli neraka innallaha harramahuma 'alal kafirin Allah nikmat sebagikan ku ahli surga dia ya haram maki bi Gusti Allah bagi dak orang ahli neraka mangkana guleban pancinengan alhamdulillah sampai samangken kau leban pancinengan pakun abak hadir ipun kepunan surga masa panikah engki yantarna panikah kau leban pancinengan hadir dekat majlis ilmu panikah engke benar termasuk pun kepunan dari sebagian pun kepunan suar engkaan bangsa akal mula entar ka pun kepunan suar kan kada satengkaan sentar ka suar tenghi korce niyatah pa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala niat ibadah dak Allah subhanahu abak lamba aroma saraja tusah abak hadir ke pengajian ongku niat nepus itu sana abak satu mana kalaku lamba engke napa engke sobung manusia panika suceh sobung manusia panika suceh sediri tusah mungkin hanya manusia biasa pakun tak lopot dari tusah ban lopot muka hadir aku liban macinan saja dat wakadi to tetiap nepus itu tusah selamba temannya kalaku muka bi Allah epene sapora saja kalakuan ibadah sampone kalaku muka kita bi Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma hadirin hadirat petangkola mewakili sahibul hajah Pak Hosai sekeluarga kadin to dak ka para habaib tangkolang Habib kadin to bari telepon bari beten kola Habib Taufik istana saat semakin ten kola serang Ustaz Muid serang Pak Hosai ngautene Mas Abdul Azim Khalili di Kepang lesternya habis dimin kemudian ten kola bari ngolangin dak ka beliau dak Mas Abdul engki ngaturakin salam dak Ki Hasan ben dak jemaah Raudhah di mana Mas Abdul muka-muka oleh barokana beliau saja beliau semakin berde Mekah kita Arabu setiap orang dak kabupaten Kola benda kapacin dengan khusus dak Ki Hasan nyon pengapora tabuna tak bisa mangkin dak Raudhah karena beliau ki berde Mekah muka-muka bisa bangki ibn kengare dak sahibul hajah Habib telepon bari engki alhamdulillah beliau kan itu bisa Rabu Habib semakin muka-muka beliau Habib Taufik benar terus rancang umur bi Allah baraka umur saya bisa apa terus apa yang ilmu ban hikmah dak oleh saja
atas nama sahibul hajah pada kaulah sangat pengurus pertama sangat matur kasoon rabuna para kiai, rabuna para habaib, rabuna para pengurus, rabuna para anggota, seteja para supir, para keamanan juru parkir pembantu umum, seteja para anggota, rabuna panjenengan pada kaulah tak aku rilis balis, muka-muka sareng Allah ibalis pakai ya lamah kalau bon balis dan selekong sampurna. Sekarang sikap yang dua pada kaulah atas nama sahibul hajah, juga atas nama pengurus Raudhatul Muta'allimin nuanlah pangapora atas saja kekurangan, saja keterbatasan keadaan tampon saya bangki Allah Subhanahu wa taala ki pudu kula sebarang kata ojon raja alhamdulillah depada ka karanganu me paring terang bi Gusti Allah. Engke keadaan tu apa penyaman paling nikmat juga ndak kau sebul aja sangka semakin pengajian itu insyaallah ajaran kalaban hikmah. Moga-moga setiajan keadaan tu setiap amal saya ibadah saya kata remah. Sekadin toh karena pemata diputan oleh mewakili sahibul hajah juga dan mewakili pengurus majlis ta'lim Raudhatul Muta'allimin korang melakukan pengapora hadanallahu wa yakum ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.